Mia hot thangnayo duty khlai nogo kifil tongpro lamawo scooty accident ngai langma chonai Bolram Chaudhary parani Sukumar Debbarmani Mang Kwthwi Twiwi bini Sanwi Lukurok Lahar Kasulaikha khaduma phunugai tini prai 2 ঘন্টা hai Lahar Kasulaimani ulo Sidai Mohanpurni SDPO phai 3 din jora sanmabai Lahar Kasumaro sawai nalaikha tumungno 3 din ulo bo mungsa ingya hanke kotor jawabo nokhornai hini saka Sanwi Lukurok 6 তারিখ 7টা হইতে 7:30 দিকে বো কাইসা জায়গাও চাকরি খাই দङ বো ডিউটি থাং দङ অন ডিউটি ও অন ডিউটি থাংতানি বো একচুয়ালি অরকিয়া कार दङ तानि बो थांका हंके बनो आंबो स्पट करै नुगियाबा हंके बनो गाड़ी थुताइका जों तो थुतायनो हनो दिनि मो पूरा डैमेजिंग थाका थै फाइका हंके बनो लगे लगेनो बिम नंगनि बररक साइमानै बनो जिबितलांखा हंके जों मिया बो किचा जों रूट ब्लक खेलेका जों ब्लक खैतामनि बागै खाय जों जनसाधारण असुबिदा थंबो नाया जों नायो पारानि बरक जों जस्टिस नायमाता जाहाथे बिनि जेओ एक्सिडेंट खायनाय बरम दाखथुं हंके ताबो गोथै फाइका जों गोथैनि आगे जोंनो बरक जोंनो टाइम रिखा 6টা दा 10টা পর্যন্ত রিখা एसडीपी साहेब हंके जों अपना नासिंमा परे बरक जोंनो जस्टिस रिमालिया बरक ट्राइनो खाइ दङ बरक कुनो खायानिया खाइ दङ हंके ता गोथै फाइका जों स्पट बेराखा बेरामा परे बरक जोंनो 3 दिन 3 दिन टाइम सानो हंके जों बुनो 3 दिन टाइम रिजाखा ओ 3 दिन मध्य जुदि बरक माने खाइमिया माने दायित्व मीन्स बरक जुदि एरेस्ट खाइमिया किछु खाइमिया जों तेबो जोंतेबो रूट ब्लक खायै तेबो कतरो थानाय जों आमपिहिनि जों पारानि बरक वानसुलाय दं हाता कक हंगे मिया प्राय मन खाइदि 2-3 घंटा क्लोज लाहार कासुमानि परे अलरेडी ओपन खेदि फैका ताचे तिनि फुंनि 10टा ओपन खाइगला कामु जों बरक जोंनो समय सानका खाना 10टा 12टा जरते रिदि जों रिखा हंके 12टानि परे कुनो जोंनो बरक इनफरमेशन दिमाया चेष्टाके खाइ दङनि सावो बरक खाइ दङ हंके जों आपनि बागै इसा सारक रिखा एरपरे के जों ताइसा 12टा 1टा दिके ताइसा ब्लक खाइलेका ताउ ताइसा 48 घन्टा समय ना ताइसा 48 घन्टा टाइम नाव डेड बडी फाइमा परे जोंरन तंलाइमानि हंके बरक जों जस्टिस जों किछुया जों जस्टिस नाय रमथुं एरेस्ट खाइथुं बस प्राय न ओ आमचा यो हाइकाबा ओ एलकार ओ लेमुसरा चमुनिटु पिसारि कलेज एक्सिडेंट नंगो अबनिटियै किसासो ताम मेसेज तंनाय आमचा नंगै मेसेज अबनो जों आइं पिसारि कलेज साइडो तो अंगो दङो सीसी कैमेरा जों ताबुक जोंनि पारानि हयते एलाका हयते जों मनो जों डिमान्ड दङ अर काइसा जों ओ हासामनो बखरगो काइसा इलेक्ट्रनिक जातीय कटर बनो काइसा तंथुं हंके ओ बाजार साइडो काइसा तंथुं ओ कार्ब जागावो ओ लीला चमुनि काइसा तंथुं जों आबनो एलाकानि पक्ष हयते पारानि पक्ष हयते जों अबनो आयो हंके ताबुक नुखुंगो बिनि सामु कथार खानिनि बागै तलां फिका देबोदि नुखुंगो सामु कथार खानिया बातै तामबा हिन्दु समाजबा जे समाजो तंमानि जों समाजनि काममा खायलायजिनाय ता हामबाय जे तिनि जे लाहार कासुलाइजाक माने तान बागै कासुका रसमाने तान बागै रसका मतो मिया नि गथना मिया एक्सिडेंट नंगो सारा 6टा रं ताइनो आं तो नु खालिया आं लासो फाइ नु फाइया तिनि थैनो आन काकालायो आन काकुसु अमो आन बसानि काकान बकान बले हंका आं नु फाइतेनो आं हंका तामो पुतिखे एक्सिडेंट खाका नु खालिया थालां थाला जिबो हंका आं अर काबै दुखु नांसुका बिन बागै ब देउति खायो को ना देउति खायो हरनि सिकुरिटा को थाना दंलै आं बतो अंका फाइना टाइमन बनो अर एक्सिडेंट के कालां थांका एक्सिडेंट खाइ कालां परे केफानु नुंनाय करिङ कोन अंको आधा घन्टा रगं खाना अंकाय बुइसिरे खगै फाइ नुगै गलाइजाक ओइ बुइजो तं थालां थागा जिबो अंकायनो जोंनि बखा दं मालया फाइबेका जाति बसिरो बुमा संजदन बसादला संजदन लेखा बिन बसादला मांनै आमबाय थागै बन ताबुक तेसा ताबुक तेसकि बन बन बिनि एक्सिडेंट माना नांनाय अमु माया साकजों रेहा खाया जेम कासुनाय जों तेसा तिनि जे ताबुरो सफान ताबैसा कासुपिनाय कासुनाय
পুলিশ সকলে তাম সাকা পুলিশ রক মা বড় তো ছাই দङ दा खोनाजोबा 3 दिन समय रिवानो हनि सामा खोनाव आंथ' थैनायनि मुं ताम सुकुमार देबरमानि बेनि फेमिलि कयजन दं बुं फेमिलि बाहामजोब दङ बोसाजला मांनै दङ ओंगा सुक मांनै ब पारा बललाम चौधुरी पारा अ कासमा जागा खाय अमुखाय उनको मेन रास्ता नताब मेन रास्ता वो नता चिनी नक खामानि लामा वो नताम अबे कि शुरू नंनि पारा कासे दा हाना आमचानि लुकुरक जतन खानांगै फायके अबहाय जतन जाने फायबे क्या चिनी बरंनि मा फायबे क्या ता नुगुय दिनैसो जते रसनि हाजा खाता बुंना बाय আপনার কমেন্টস আমরা এই ব্যাপারে কথা দিতেছি এবং ওনাদের আগেও কইছি আমাদের 3-4 দিন সময় দেন আমরা এর মধ্যে কোনো না কোনো পজিটিভ রেজাল্ট যাতে তারা জাস্টিস পায় ওইটার ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ কোশিশ করব মানে একদম জিজান দিয়ে আমরা চেষ্টা করব এর কয়েকদিন আগে ফিশারি কলেজের সামনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এবং এখানে ফ্যাটাল অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এবং আমরা কিছু সময় চাওয়ার পরেও ওরা দিচ্ছে আমাদের সময় এবং 4-5 দিনের মাথায় আমরা গাড়িটা ধরতে পারছি এরকম না যে এখানে এরকম যে একটা পর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হইতেছে জায়গা রোডের ইঞ্জিনিয়ারিং তো এখানে খুব চারদিকে দেখেন জঙ্গল এবং আপ এবং তেরা বাঁকার মধ্যে আমরা যদিও সামনে ফিশারি কলেজের সামনে নাকা লাগাইছি না স্যার এখন নাকা টাকা তো ঠিক আছে কিন্তু যেই গাড়িটা দিয়া এখানে তারা কইতাছে এটার কি কোনো সিসি ক্যামেরা ফুটেজ কিছু পাওয়া গেছে চেক করতেছি এখন অবধি এরকম কিছু মানে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারতেছি না বাট আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাইতেছি যেখানে যেখানে সিসিটিভি ফুটেজ আছে ফিশারি কলেজ পলিক্রস কলেজ সবখানে আমরা দেখতেছি এবং কালকেও দেখা হয়েছে আজকেও আবার দেখা হইতেছে তো আমরা যদি কিছু ইমিডিয়েটলি পাই আমরা ইমিডিয়েটলি অ্যাকশন নিয়ে নেব তো আমাদের কিছু সময় লাগবে তো এখন তারা যে রাস্তা অবরোধ করে রাখছে এটার লিগে তো সাধারণ মানুষ সাফার করতেছে এই ব্যাপারে আপনার কি বক্তব্য আমরা ওদের সাথে কথা কইতেছি আমরা দেখতেছি কতক্ষণের মধ্যে কি করা যায় ঠিক আছে থ্যাংক ইউ